السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ مردانہ کمزوری، سرعت انزل، ٹائمنگ کی کمی کا پاورفل نسخہ اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن دبا دیں۔ سر میں تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال گرتے ہوں وہ پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگائے، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھا دیتی ہے۔ حالت حیض میں اگر ہم ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ خاتون کے جسم کو توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ 3 چیزیں کھانے سے جسم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: گوشت اور کھجور۔ 3 غذائیں جو عورت کے بدن کو خوبصورت بناتی ہیں: لیموں کا رس، بند گوبھی اور انار۔ آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری نظر کم ہونے لگی ہے۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں میں سیڑھیاں بجنا بند ہو جاتی ہیں اور کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے۔ کیلے کا شیک ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ اگر پخانہ برے رنگ کا آئے تو سمجھ جاؤ کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہو رہا۔ انڈے کو کلونجی میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جاتا ہے اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دہی کھانے سے ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ میتھی دانہ چکھنے سے اور سونگھنے کی حسن کو بہتر بناتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ اس چیز کو وہیں چھوڑ دینا بہتر ہے جو ذلت کا باعث بنے۔ جو انسان زندگی سے محبت اور نرمی کو نکال دیتا ہے اسے سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ ایک سمجھدار شخص اپنی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ دلوں میں رہنا سیکھو، گھروں میں تو سب تو رہتے ہیں۔ مہندی کے پتے تھوڑے سے لے کر پانی میں بھگو کر ایک جلی ہوئی جگہ پر لیپ کر دیں اور آرام آ جائے گا۔ سفید چاول کھانے سے گریز کریں کیونکہ یہ جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ روٹی کی چوڑی بنا کر کھانے سے خوراک جلدی ہضم ہوتی ہے، پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھتی۔ چاول 2 بار گرم کر کے کھانے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سر میں تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال گرتے ہوں وہ پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ بالوں میں بار بار کنگھا کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بغلم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آلو بھون کر کھانے سے انسان کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ دل کے مریض سبز الائچی کا استعمال کیا کریں۔ لسی پینے سے السر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ معدے میں جلن یا تیزابیت ہو تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ سرسوں کا تیل کان میں ڈالنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا مت کرو۔ اندھیرے میں کھانا مت کھاؤ۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ ناشتے میں اچار استعمال کیا کرو کیونکہ اس سے قد لمبا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت زیادہ اور شام کے وقت کم پانی پیو۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیا کرو۔ بال زندگی بھر سفید نہیں ہوں گے
आम को ठंडा किए बगैर खाओ, कमर का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर अंडा खाने से जिस्मानी तवानाई बढ़ती है। रोजाना सुबह उठकर मिसवाक करने से मैदे की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसबगोल को पानी में भिगोकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। सूखी रोटी को दूध में भिगोकर खाने से इंसान की उम्र में इजाफा होता है। मर्दाना कमज़ोरी सरात अंजल टाइमिंग की कमी का पावरफुल नुस्खा। उसके अज्जा सुन लें और नुस्खा किसी नोटबुक पर तसल्ली से लिख लें। सल्लम मिश्री 150 ग्राम, सतावर मूसली सफ़ेद इंडिया, मूसली स्याह, मूसली संबल, गोखरो ला जवानते, ताल मखना तुखम कूंज सब 150 ग्राम, सल्लम पंजा 100 ग्राम, मुस्तलगी रूमी 50 ग्राम, 150 ग्राम घी शामिल करके तमाम उदिया का बारीक बारीक सफ़ूफ बना लें। फिर तमाम अज्जा को एक जगह मिला लें और उसमें घी डालकर लड्डू तैयार कर लें। ये कुव्वत बा का ख़जाना है। शहद में दही मिलाकर खाने से मैदा ताकतवर होता है। अगर किसी हादसे में किसी की हड्डी टूट जाए तो उसे टमाटर खिलाएं। जुम्मा के दिन नाखून काटने से इंसान अगले जुम्मे तक मुसीबतों से बचा रहता है और घर में नहुसत नहीं फैलती। 4 खतरनाक कत्ल। ज़्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल होता है। खौफ की वजह से हौसले का कत्ल होता है। झूठ की वजह से इत्माद का कत्ल होता है। शक करने से रिश्तों का कत्ल होता है। बेचैनी दूर करने के लिए दोनों दाढ़ियों में एक एक लौंग अटका लें और उसका रस पेट में जाने दें, शफा होगी। मुख्तलिफ रंगों की आंखों वाले लोग एक दूसरे की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं। नाक से नज़ला बहने लगे तो उसको रोकना नहीं चाहिए। ज़ख्म की सूजन को दूर करना है तो प्याज को जला लें और उसमें हल्दी मिलाकर ज़ख्म पर लगानी चाहिए। लहसुन डालकर पीने से जरियों का खात्मा हो जाता है। गाय की चर्बी खाने से मोशन नहीं लगेंगे। नींद ना आ रही हो तो पानी के अंदर ज़ीरो को जोश देकर पी लो, इंशाल्लाह फौरी नींद आ जाएगी। अगर बदन में कमज़ोरी पैदा हो जाए तो आप दालचीनी का इस्तेमाल कर लिया करें। ख़ारिश के प्रॉब्लम हो तो खट्टी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। अगर रात के वक्त कम खा लिया जाए तो उससे मोटापे में कमी वाक़या होती है। गुड़ को जलाकर सूंघने से मोटापा कम होता है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ज़िंदगी में कभी किसी को खुद का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुद गर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है। इमली का अचार खाने से पखाना खुल कर आता है। दही में थोड़ा सा ज़ीरा मिलाकर खाएं, इससे मैदे को आराम मिलेगा। किकर के पत्ते जो नए नए निकले हैं इनको काट कर पीस लें और सफ़ूफ बना लें और एक चम्मच पानी के साथ लें। कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। ग्रीन टी का 1 कप हफ्ते में 1 बार ज़रूर पिएं, क्योंकि इससे मैदे में गैस जमा नहीं होती। वॉइस ऑफ सदाबहार। मिसवाक के बारे में एक अजीब बात, जितना भी शदीद एक्सीडेंट हो, अगर जेब में मिसवाक हो तो हड्डी नहीं टूटेगी, चाहे जिस्म लहूलुहान हो जाए। दर्द सब के एक जैसे हैं, मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई बिखर कर मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुरा कर बिखर जाता है। पाँव सोन हो जाने की सूरत में इन चीज़ों से परहेज़ करें। लस्सी, दही,
चावल और बकरे का भुना हुआ गोश्त रोटी के साथ खाना मुफीद है। नाश्ते में जैतून का तेल इस्तेमाल करने से पेट की गैस की बदबू नहीं आती। बेचैनी और थकावट महसूस हो तो अनार के जूस में लेमू निचोड़कर पी लिया करो। 15 दिन तक अंगूर के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से लकोरिया जड़ से ख़त्म हो जाता है। जब हिचकी लग जाए तो मिसवाक करें। जिस्म पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए वो खाना शैतान के लिए हलाल है। क्या आप जानते हैं कि समंदर के नीचे आग शैतान को मंगल के दिन ज़मीन पर उतारा गया था। खाना खाने के बाद तकरीबन 150 कदम पैदल चल लेना चाहिए। इससे आपका हाजमा और पेट ठीक रहेगा और पेट भी बाहर नहीं निकलेगा। पानी को हमेशा 3 सांसों में पिया करो। इससे आपके फेफड़े के कभी ख़राब नहीं होंगे और इंशाल्लाह आपको कोई और बीमारी नहीं लगेगी। अगर गले में शदीद खारिश रहती हो और बार बार अदियात से वक्ती फ़ायदा होता हो तो उसके लिए हर वक्त मुंह में काली मिर्च चबाने से अफाका हो जाएगा। अगर सालन में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो सालन का तेल उतार लें और नया तेल डालकर और 1 टमाटर भूनकर सालन में डाल दें। मिर्चें कम हो जाएंगी। ज़्यादा सोचने से चेहरे पर झड़ियाँ पड़ जाती हैं। सोने से कबल नीम गर्म पानी के 3 घूंट पीने से ज़िंदगी भर मैदे की गंदगी नहीं जमा होगी।